नमस्कार हैप्पी न्यू ईयर जय जगन्नाथ। एवं आम आसी पहुँची जाइए लिंगराज मैंने देखिपे लोकेशन तो चल सामने मोर आस बुलाबुली करके आपण देखिए कौन हो नूआ वर्ष हाँ फोटो उठू ठिया फोटो उठा तो चल आगू चल उठा सन और व्यस्त है फोटो उठाई तार गोटे फोटो उठे देकी भिड़ तो प्रबल अच्छी केते भिड़ जे बाबा दर्शन मिले कि न मिले मत आज कहीं डाउट लगे तो तथापि चल देखा बाबा दर्शनटा हो कि नहीं। आमर लिंगराज बाबा दर्शन हो पारानी तो बाहर बाहर आम बुलिक पलि आसलु तो अभी केदार गौरी आसचु देखु प्रभु हनुमान को तो चल दर्शन करिया केदार गौरी तापर जलरे बलरे करी पुणी आमर बुली जावा बाहर को कड़े गोटे इधर दे दो ना। हाँ हाँ आसलुन तो गलु सीड फोटो उठेलु कंटी मंटी किसी मानुनी जुआड़े जहाँ कहलु ता फोटो उठेलु तो आमर ए मंदिर दर्शन सरला प्रभु को दर्शन सरला तो आम ए जाऊँ कंटे खाइबू खाई सारा पर सानू जीव तर भाई घर को जी मो गाँ को तो सानू भी गोटे स्पेशल जिनस अच्छी बट मेंशन करी आपण मानू भी देखे पारे नुआ वर्ष माने पानी जल हाँ आपण मैंने जहाँ भावुन से नुह कमेंट रे जनातु सानू कहला बेलिया क्षीर आम आज नुआ वर्ष कौन पीबू मानू कहे आम खाई सारा पर देखो कौन हो मंदिर दर्शन करके आसला टोका कहला गोटे नुआ पिंधि से गलु गोटे सार्ट आने भाई स्टोर को तो 3 मुंडिया छकर ब्रांड स्टोर तो भाई भल ड्रेस आस देख आम चलु कंटे जलखिया टे खाई बाहरी पड़ू पुणी थे घर को चल आम तो गाँव को जीवु हेल्ले तुम कौटे जीव हाँ गाँव को जीव कौ गाँ तुम नयागढ़ तू खा माड़ हाँ तू बेसी गप ना भल लगी था नुआ वर्ष टे पूरी टे खाई मिलला तोर थैंक यू भाई मौसी आम छक खाଇବା सरला टिफिन सरला दिन बारे तो सानू जा गोटे थंडा दीटा आने को तो आसले थंडा टे पीकी बाहर आज नुआ वर्ष आम घर नुआ अतिथि जाऊँगी माने मो भणजा तो ए कौन
ହାଏ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ ମୋ ଭଣଜାକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରେ ଦେଖାହେବା। କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଦିଦି? କାନ୍ଦନି, ସେ ତ ଆସିବ ତମ ଘର ପିଲା, ତମ ଘରକୁ ଆସିବ ଆଉ। ସେଇ କଥା ଆମ ଘର ତମ ଘର ତ ସବୁଦିନ, ଆମ ଘର ସିନା ଦିନିକିଆ। ଏ ପିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯିବ ବୋଲି। ବାବା କାନ୍ଦିକି ଛାଡ, ଲୁହା ପୁଛ ଯିବ ଦେଖି ଦେ ବ୍ୟାଗଟା ଦେ। ଏମିତି କରନ୍ତି ଛତରା। କଣ ଯାଇଛି ବୋଲି କେତେ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଭାଉଜ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛ ନା? ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଭାରି। ତ ମୋ ଦିଦି ଆଉ ଭଣଜାକୁ ବୋଉ ଭାତରେ କ'ଣ ବନ୍ଦେଇଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଧାଯାଏ। ତ ଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ଘରର ସିଚୁଏସନ୍ ପୁରା ଖରାପ ଅଛି ଏଇନା। ତ ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ ହେବ, ଘର ଏଇନା ସଫା ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ହଉ। ପାଣିଟା କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ? ଓହୋ ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହେବ। ଆଇଁଷଟା ଧରିଛି ଛୁଆ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପାଇଁ, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଲା। ଚିକେନ୍ ଆଣିଲୁ, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି। ରେଡି ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରେଡି ଆଉ। ରେଡି ନୁହଁ, ଆମର ନାୟକ। ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଟିକେ ପକେଇବା, ପକେଇକି ପୁରା ମ୍ୟାଗନେଟ୍ କରି ଚାଲିବା ଆଉ। ରାଶିଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ନା ନେଇଯାଇଥିଲି? ତମେ ଜାଣିଥିବ ରାଶିଟା ତମେ ରଖିଥିଲ ନା ନେଇଯାଇଥିଲ? ତମେ ଜାଣିଥିବ। ରଖିଥିଲ ତାହେଲେ ଥିବ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ରାଶିଟା ଅଛି ନା ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ, ହଁ ହେଇଠି କାଶ୍ମୀର ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ପକେଇଦେବା। ପକେଇକି ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିବା। ଦହି ଆମେ ଆଗରୁ ପକେଇଥାନ୍ତୁ, ବଟ୍ ମନ ନାହିଁ, ଏବେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିଦେବା ଦହି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସରିଗଲା। ତ କେଉଁଠି ରଖିବା ସେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଟମାଟୋ ସରି ଚିଲି ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଖାଉନ? ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବି।